Bonjour à tous. Donc, تتم الدرس ديال l'alimentation chez les êtres vivants. بعد ما تعرفنا على la dentition chez l'homme أي نظام الأسنان لدى الإنسان، غادي نتعرفوا على l'appareil digestif chez l'homme، الجهاز الهضمي لدى الإنسان. Donc, nous allons voir les composants, bien les organes de l'appareil digestif أي الأعضاء ديال الجهاز الهضمي. Premièrement, l'appareil digestif est composé de la bouche, des glandes salivaires qui produisent de la salive, de l'œsophage, de l'estomac, vésicule biliaire, foie, pancréas, gros intestin et intestin grêle, appendice et rectum. Donc, يتكون الجهاز الهضمي من الفم. أول حاجة من les glandes salivaires اللي هما الغدد اللعابية التي تفرز لنا اللعاب، من l'œsophage اللي هو المريء، l'estomac المعدة، فيزيكول بيليار هي المرارة، فوا الكبد، بانكريا البنكرياس، غروز انتستان المعي الغليظ، انتستان غريل المعي الدقيق، ابونديس هي الدودة الزائدة، rectum هو الشرج. Dans le tableau, nous allons voir les organes de tube digestif et les caractéristiques de chaque organe ainsi que l'action subie par les organes. Donc, premièrement, on a la bouche, نشوفوا الفم. Les caractéristiques de cet organe يعني المميزات ديال هذا العضو هو عبارة عن أو la bouche c'est une cavité contenant des dents، عبارة عن تجويف يعني أو جوف يحتوي على الأسنان. بالنسبة لl'action subie par les aliments، أي يعني الدور ديال هاد العضو يعني على مستوى الهضم، هضم هاد الأغذية. Bien sûr, الدور ديالو هو le broyage أي طحن الأغذية. Deuxième organe, œsophage أي المريء. بالنسبة les caractéristiques de l'organe transit des aliments. Autrement dit, l'œsophage, il permet de transporter les aliments solides et liquides vers l'estomac. يعني l'œsophage يعني كيلعب واحد الدور في نقل الأغذية يعني الصلبة والسائلة في اتجاه المعدة. بحال l'action subie par les aliments. Autrement dit, la progression du bol alimentaire, c'est-à-dire يعني تنقل هاد اللقمة الغذائية في اتجاه المعدة. Pour le troisième organe, l'estomac. بالنسبة les caractéristiques de cet organe, l'estomac est une seule cavité. Autrement dit, هي عبارة عن واحد يعني جوف واحد. La forme ديالها دايرة بحال comme une poche، دايرة بحال الجيب. Donc, l'action subie par les aliments, l'estomac joue un rôle dans la dégradation des aliments et des nutriments. اللي خاصكم تعرفوا في هذا المستوى البريمير اسي هو الدور ديال المعده يعني كتلعب واحد الدور في انحلال وتفكيك هاد الاغذيه وهاد المواد الغذائيه. عاد ابخي في 3 اني كوليجيال ان شاء الله عاد تعرفوا باللي هاد الاستوما كتحتوي على واحد السائل ابلي اش سي ال، اوسي كتحتوي واحد الانزيم بيبسين اللي كيلعب واحد الدور في تفكيك البروتيدات الى عديد البيبسيد. Pour l'intestin grêle, بالنسبة les caractéristiques de cet organe, c'est un long tube de 8 mètres عبارة عن أنبوب طويل طوله 8 أمتار. Donc, بالنسبة le rôle ou bien l'action subie par les aliments, absorption des nutriments. هاد l'intestin grêle أي هاد المعي الدقيق يلعبوا دورا في امتصاص هاد les nutriments. فاش كنهضروا على les nutriments كنهضروا على سبيل المثال les protéines, les lipides ou bien les glucides ou bien les vitamines, l'eau, sels minéraux من الأملاح المعدنية يعني على سبيل المثال le fer, le magnésium, calcium, etc. بالنسبة le gros intestin, بالنسبة les caractéristiques de cet organe, c'est un lien d'accumulation des aliments non utilisés. Autrement dit, le gros intestin أو هاد المعي الغليظ عبارة عن واحد المنطقة اللي كتراكم فيها الأغذية غير الضرورية أو غير المستخدمة. Autrement dit, هي واحد المنطقة اللي كتراكم فيها الفضلات. بالنسبة l'action subie par les aliments, donc تقريبا بحال absorption d'eau et accumulation des restes d'aliments non utilisés. بالنسبة l'action ديال على هاد الآخر على هاد الأغذية، هاد لو غروز انتيستا هاد الماء الغليظ يقوم بامتصاص الماء وتتراكم فيه يعني بقايا الأغذية غير المستعملة. Donc
On va voir une petite définition de la digestion, ديال الهضم, تعريف الهضم. C'est un ensemble des transformations physiques et chimiques qui subissent les aliments le long du tube digestif pour devenir des nutriments. Donc, هي عبارة عن مجموعة من التحولات الفيزيائية والكيميائية التي تتعرض لها هذه الأغذية على طول هذا الأنبوب الهضمي لكي تتحول إلى ما يسمى بمواد القيت des nutriments.